Assalamu alaikum. Today we are going to focus on a very important case law in the history of constitutional development of Pakistan. The case is Employers of Pakistan Law Commission versus Ministry of Works. एक बहुत important case है 1994 का. This can be taken as a reference for constitutional exams by both Pakistani and Indian students. बेसिकली ये केस रिलेट करता है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ से, आर्टिकल 9 से, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 184 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. लेकिन मोस्ट बेसिकली ये रिलेट करता है आर्टिकल 9 से. तो जहाँ भी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी, फ्रीडम, सिक्योरिटी टू लाइफ और इक्वलिटी का जिक्र होगा, तो वहाँ आप एज अ रेफरेंस इस केस लॉ को ले सकते हैं. तो मूविंग टूवर्ड द फैक्ट्स ऑफ द केस, होता कुछ ऐसा है कि 1979 में एक लॉ कमीशन ऑर्डिनेंस बनती है. उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं लॉ कमीशन के, वो उठते हैं और वो एक रिट पिटिशन फाइल कर देते हैं आर्टिकल 184 जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर एक रिट पिटिशन फाइल होती है. और उसका जो क्लेम होता है वो ये होता है कि देखें, हम इस महकमे के ऑफिसर्स हैं लेकिन हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है. हालांकि जो हमारे ओहदे के बाकी फील्ड्स के ऑफिसर्स हैं उनके पास अलॉटमेंट है, रेजिडेंस है, तो हमें भी रेजिडेंस अलॉट की जाए. इसके रिस्पांस में रिस्पोंडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि देखें, ऑब्जेक्शन ये है कि यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट इनका जो है वो वायलेट नहीं हो रहा, क्योंकि आर्टिकल 184 तब भी फाइल हो सकता है जब कोई फंडामेंटल राइट ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो है वो वायलेट हो रहा हो. लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस इनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, तो ये ओवर रूल होनी चाहिए ये रिट पिटिशन. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच जब इस केस को सुनता है तो वो देखता है कि ये केस सीधा लाई कर रहा है आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो वो इस केस को सुनते हैं. अब आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ. कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हर शहरी को हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से गुजारे अकॉर्डिंग टू लॉ. कि जब तक वो एक लॉ के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी लिबर्टी को इंजॉय करना चाहता है और अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाहता है सहूलियात के साथ, तो उसके पास इस चीज़ का कंप्लीट राइट है और कोई भी इदारा उससे ये राइट नहीं ले सकता, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाएगी जो कि इलीगल होगा. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर 6 पॉइंट्स हेल्ड करती है. सबसे पहला पॉइंट ये कि जो ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, वो है आर्टिकल 2A को इम्प्लीमेंट करवाना, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना, कि जहाँ अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए. और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी में डेमोक्रेसी, टॉलरेंस और इक्वलिटी लेके आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है. कि अगर कहीं पे डेमोक्रेसी को ख़तरा है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ एक्शन ले और उन डायरेक्टिव्स को अकॉर्डिंग टू इस्लाम करे और अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी करे. सेकंड पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया उसके अंदर ये था कि अगर कहीं ग्रुप ऑफ पीपल की राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो वायलेट हो रहे हैं और उनको कोई ऐसा पॉसिबल रिलीफ ग्रांट नहीं है किसी भी एनी क्वार्टर से भी, कोई क्वार्टर उनको कोई इदारा उनको रिलीफ नहीं दे रहा, तो ये उनका हक है कि वो रिट पिटिशन फाइल करें अंडर आर्टिकल 184. थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिबर्टी की डेफिनेशन बताई, जिसके अंदर था कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ज़िंदगी को आज़ादी से जीना. आपके पास पूरा हक है कि आप चाह सकते हैं कि अगर आपकी चाहत अकॉर्डिंग टू लॉ है तो उसको अचीव करने का फ्रीडम है आपके पास. आप अपनी चाहत पे आपके पास फ्रीडम है कि आप कुछ भी चाह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ. कि अगर कोई चाहता है कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ तो ये उसका हक है. अगर कोई चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ तो ये उसका हक है. हम इस फ्रीडम से उसको नहीं रोक सकते. और हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपनी लाइफ को पॉवर्टी की लाइन से ऊपर गुजारें, अच्छी ज़िंदगी मेंटेन करें और इग्नोरेंस जो है उससे दूर रहें. और इलिटरेसी की भी फ्रीडम है हमारे पास कि अगर कोई बंदा अनपढ़ है और वो चाहता है कि वो पढ़ लिख जाए तो ये भी लिबर्टी के दायरे के अंदर आता है. फोर्थ पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो एडिक्वेट लेवल ऑफ लिविंग है वो एक एसेंशियल है ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए. हम उनको मना नहीं कर सकते. जैसे अब एक इंसान है, वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है पॉवर्टी की लाइन से नीचे, गुर्बत की लाइन से नीचे वो ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा इस फ्रीडम ऑफ स्पीच से या फ्रीडम ऑफ प्रेस से. मतलब वो क्या करेगा इनका जब तक उसके पास एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नहीं है.
تو وہ الٹریٹ پاپولیشن ہوگی، ان کو کیا پتہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف پریس کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف پریس آئے تو سب سے پہلے رول آف لاء کو ایسا کرنا ہوگا کہ ایک ایسی کنڈیشن بنانی ہوگی معاشرے کے اندر جو سوشل، اکانومیکلی اور کلچرلی بہت اسٹرانگ ہو، جس کے ذریعے ایک عام انسان بھی اپنی زندگی کو عزت سے بسر کر سکے اور اپنے جو ڈریمز ہیں ان کو فالو کر سکے. 5th پوائنٹ میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ دیکھیں آرٹیکل 9 جو ہے نا، اس کی ایک بہت وسیع طور پہ انٹرپریٹیشن ہے. اس کو ہم اتنی چھوٹی سی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے لبرٹی، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ہے سیکیورٹی آف لائف. تو لائف تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، تو ہم کیسے اس کی ایک چھوٹی سی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آبویسلی یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ انجوائمنٹ آف لائف کے لیے ایڈیکویٹ لیول آف لیونگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اچھی زندگی مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ریزیڈنس دی جائے. اور 6 پوائنٹ میں انہوں نے کہا کہ جو کلیم آف امپلائز ہے، جو وہ اکوموڈیشن مانگ رہے ہیں اپنے ٹینیور کے اندر، تو وہ آرٹیکل 9 میں کور ہوتا ہے. یہ بالکل آبویس بات ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کور ہوتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ریزیڈنس کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بالکل ویسے ہی گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں جیسے دوسرے سرونٹس ہیں، تو ان کو اس ریلیف سے دور رکھنے کا کوئی ریزن نہیں بنتا. موونگ ٹورڈ دا کنکلوژن آف کیس، سپریم کورٹ ہیلڈ ڈیٹ کہ دیکھیں امپلائرز آف لاء کمیشن جو ہے نا، بالکل اسی طرح سے گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں جس طرح کے ان کے رینک کے دوسرے سرونٹس ہیں، اور ان کو بھی بالکل ویسے ہی اکارڈنگ ٹو ریلیونٹ پروویژن آف لاء حق ہے کہ ان کو ریزیڈنس دی جائے. کیونکہ جب آپ باقی عہدے پہ فائز آفیسرز کو یہ ریزیڈنس کا حق دے رہے ہیں ان کے سٹیٹس کے مطابق ہیں جو، تو پھر ان کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں اس فیسلٹی سے. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ ان کو ریزیڈنس دیتے ہیں اور ان کو ریزیڈنس نہیں دیتے، تو آپ نہ صرف آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی کریں گے اور فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ کریں گے، اس کے ساتھ آپ آرٹیکل 25 جو ریلیٹ کرتا ہے ایکویلٹی بیفور لاء کے اوپر کہ ہر انسان ایکول ہے لاء کی نظر میں، آپ اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے یہ انلیگل ہونے کے ساتھ ساتھ سیدھے طور پہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی. تو اس کیس کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا پٹیشنر کے حق کے اندر اور ان کو اکوموڈیشن مل گئی. دس واز آل. ہوپ یو لائک دا ویڈیو. کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل.